Dan mau sedikit-sedikit promo juga, kita punya single-single bisa buka di YouTube ya. Hoti Kamu Bohong sama Hoti Melodi Rindu and Tangga Suara Production. Kenapa anjing gak angkat kucing dari dulu? Selalu begitu, semua ada alasan tertentu. Kenapa sih bisa begitu? Anjing berantas maling kucing, hobi maling. Anjing berantas maling kucing, hobi maling. Pilih anjing apa kucing? Pilih kucing apa anjing? Pilih anjing apa kucing? Pilih kucing apa anjing? Anjing kucing. Kalau kucing biasa nangkring, namanya aja manis tapi nyebelin. Meow meow bikin pusing. Mondar mandir keluar masuk dapur, mau pipis apa tidur. Gayanya kalem, gak taunya hobi maling. Dasar